ফুটবল দল খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। নিজস্ব একটি শট কিন্তু প্রতিহত হয়ে মাঠের বাইরে একটি গোল। খেলার প্রথমে একটি ঝাঁজ 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন এসএসসিএম। অন্য প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যি নিউ বয়েজ ফুটবল দলের খেলোয়াড়ও অনবদ্য খেলা খেলছেন, কিন্তু খেলার শেষে দেখে নিতে হবে কোন টিম শেষাশি হাসবেন। বলতে বলতে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছে বল। আরবার ডান প্রান্ত থেকে মৌকা বানিয়ে বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 11 নম্বর দ্বারা। দেখা যাক কি হবে। সুন্দর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার আগে মাঠের বাইরে এই খেলাটিকে সমতায় ফিরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য প্রান্তে এসএসসিএম ইনফ্লুয়েন্স গোল হিসাবে আরেকটি গোলের জন্য মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখা যাক কি হবে। বল কিন্তু নিউ বয়েজ ফুটবল দলের পায়ে এখানে কেড়ে নিয়েছে। আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এসএসসিএম 10 নম্বর অনবদ্য খেলা খেলেন মিডফিল্ড অঞ্চল অর্থাৎ भाई जाएगा ना और बना भीतर भीतर ब्लॉक ब्लॉक है मैन 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 अरे आगे ना हमसे ब्लॉक में आराम से पैसा पति ना है रे एकदम पैसा पति एकदम मैन नबी आराम वीडियो आ जाएगा ब्लॉक है ठीक है पैसा पति एकदम नहीं के रे আমি আমি বলেছিলি এটা জানি ভালো বাইরে জায়গা তো বাইরে বাইরে কে বলতে বাইরে জায়গা তো আমি আর বললা একটা
আছে রে बात करना आराम से ब्लॉक ब्लॉक আর এবং সুন্দর একটি জায়গায় ফাউল, দেখা যাক কি হবে। এটাও ফাউল, ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন ফাউল। এটা নিঃসন্দেহ ফাউল গেছে, কেননা পেছন থেকে আঘাত করেছেন। দেখা যাক। দেখা যাক, শট নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগে কিন্তু মানবিক দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। ও এখানে হালকা ছোঁয়া লাগালেই কিন্তু গোল। বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে दिए लगाना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ शुरू हो चुका है पहला सेमीफाइनल मैच। कांटे की टक्कर हरी भरी घास के मैदान में। यहाँ SSCM मनबजर अपने साथी खिलाड़ियों को खोजने की कोशिश। ये सामने पंकज से मौजूद था, पर ये जोरदार पास था। बहुत अच्छी रणनीति के तहत गेंद को ले आने की कोशिश, लेकिन यहां मैदान से बाहर फाइनल मैच खेला जाएगा। और एक बार पंकज के लिए धकेल दिया डाउन द राइट से, अटैकिंग बिल्डअप लेने की कोशिश, लेकिन यहां बहुत चतुराई भरी डिफेंडर ने खेला है। ये में नहीं, हाँ गेंद। इसी के साथ दोबारा गेंद को लेके आते हुए न्यू बॉयज। अब देखना होगा 16 नंबर, बहुत अच्छी शॉट। वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। यहां से लंबा एक शॉट में गोल किक करता हुआ। मैदान के बीचों बीच से गेंद को ले आने की कोशिश, लेकिन लेफ्ट साइड को यूज करना चाहते थे, पर यहां बाई दिशा से सीधा सीधी गेंद को अंदर की ओर लेके गया। अब देखना होगा दो दिग्गज सेलों के खिलाड़ी के बीच बहुत ही कॉर्नर लाइन के सामने गेंद को दखल करने की कोशिश। मैच रेफरी देख रहे हैं, ये खतरा हो सकता है। अच्छी जगह पे गेंद, लेकिन नहीं, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ग्राउंड लेवल का शॉट, लेकिन झींगे। डू और डाई फुटबॉल टीम वर्सेस SS स्पोर्टिंग। यहाँ फाउल होता हुआ। और एक लंबी शॉट, लेकिन चालाकी के साथ गेंद को मैदान से बाहर किया गोलकीपर। স্পোর্টিং আমাদের পহেলিয়া লাইনে আসবেন। शीर्ष ओवर করে ফেলেছেন SSCM মানবাজার।
डाउन द राइट से टेकिंग बिल्डअप करते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां कमबैक करने की कोशिश करते हुए न्यू बॉयज। और ऊपर मैदान के बीचों बीच से दरगी दिशा के ओवर राइट डिफेंडर के द्वारा बहुत अच्छी शॉट, लेकिन यहाँ मिडफील्डर के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस। 1-2 करके गेंद के लिए आने की कोशिश, इंश्योरेंस गोल की तलाश में है। यहाँ चलाकी के साथ किक हो चुका है, लंबा एक शॉट, लेकिन सीधे और एक जोरदार शॉट, लेकिन है मैदान से बाहर। वक्त को चुराना चाहते, ये फाउल है निसंदेह। चेंज एसएस नंबर मैदान के अंदर SSCM। यहाँ बहुत बड़ी गलती। और पंकजेর পায়ে বল সেখান থেকে নিজের সতীর্থকে পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন। দেখা যাক সেখান থেকে আরেকবার ব্যাক পাস মিডফিল্ডের খেলোয়াড় থেকে ডান প্রান্তে। পঙ্কজ কিন্তু অনেক দূর থেকে এসে বলটিকে আয়ত্ত করে ফেলেছেন, পেনাল্টি এরিয়ার দিকে কিন্তু বলটিকে শট মেরেছেন, কিন্তু সেখানে কোনো খেলোয়াড় মজুদ ছিলেন না ও সরাসরি মাঠের বাইরে। দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা একটু সাইডে বসবেন। অনেক সময় কিন্তু আমাদের খেলোয়াড় বন্ধু জোরে দ্রুত গতিতে চলে যায়, বিপদ হতে পারে। আরেকবার ডাউন দ্য রাইট থেকে টেকিং বিল্ডআপ নিচ্ছেন। সারা রাত ধরে কিন্তু সমস্ত খেলোয়াড় খেলা খেলেছেন, এখনো তাদের শরীরের মধ্যে সেম জোশ দেখা যাচ্ছে। আরেকটি বিপদের গন্ধ, পেনাল্টির সামনে শটটি মেরেছিলেন, কিন্তু সঠিক শটটি হয়নি। আরেকবার 12 নম্বর সেখান থেকে বাম প্রান্তে অনেক প্রসেস খেলে নিচ্ছেন দুই দল। আরেকবার নিজের পায়ে করে ফেলেছেন নিউ বয়েজ। এখানে পাঁচটি একটু হালকা আবে হয়ে গিয়েছে বাইরের দিকে। আরেকবার পঙ্কজের পায়ে বল, পঙ্কজকে দেখতে পাচ্ছি গুটি গুটি পায়ে স্কিল দিয়ে বেরোবার চেষ্টা, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানাবার চেষ্টা, কিন্তু নিজে বোকা বানিয়ে গেছেন, বিপদ হতে পারে পেনাল্টি এরিয়ার সামনে। এখানে ভুল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি